আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। आने वाले दिनों में साइंस ओरिएंटेड सोसाइटी में निर्माण पर जोर दिया जाएगा। यह बात मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने प्रज्ञा भवन में आयोजित 8th स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के उद्घाटन अवसर पर कही। मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने कहा, यदि स्कूल स्तर से ही इनोवेटिव स्किल्स विकसित किए जाएंगे तो राज्य को एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सेल्फ रिलायंट भविष्य मिलने में मदद होगी। राज्य सरकार स्कूल स्तर से ही विज्ञान को प्रैक्टिकल और इनोवेटिव मेथड से विकसित करके एक नई मिसाल कायम करने का प्रयास करी है। बुधवार को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की पहल पर अगरतला के प्रज्ञा भवन में 8वीं स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर अनिमेष देबबर्मा ने किया। हमारा मुख्य लक्ष्य स्कूली स्तर पर छात्रों में इनोवेटिव स्किल्स और साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना है। मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने आज कहा कि राज्य में विज्ञान शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों की सीमाओं से आगे बढ़ाकर रिसर्च ओरिएंटेड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड लेवल पर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। আজকের প্রোগ্রামটা হচ্ছে মূলত আমরা আমাদের যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট বিজ্ঞানকে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নিয়ে যাওয়ার যে উদ্যোগ, উই আর অলওয়েজ ট্রাইং যে শিক্ষার্থীরা যেন ছাত্রাবস্থা থেকে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তারা যেন ছোটোখাটো টেকনোলজি আবিষ্কার করতে পারে। তার জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তর ফিনান্সিয়ালি আমরা অ্যাসিস্ট্যান্স দিয়ে থাকি এবং তারা যে কাজটাই করেছে গত 1 বছর ধরে আজকে সেটাই এখানে তুলে ধরবে। হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইনোভেটিভ ওয়ার্ক ছাত্রছাত্রীরা করেছে, এটা প্রতি বছরই আমরা করে থাকি এবং বেস্ট অফ দি মডেলস কারা সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। So this is a kind of initiative where science will come up from the students. স্যার, এই যে উদ্ভাবনী শক্তিগুলি, যে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি তারা করতেছে, সেটা আগামী দিনে জাতীয় স্তরে কি কোনো পর্যায়ে দেন? জাতীয় স্তরে করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে যাবে, এখান থেকে মডেল যাবে। যখনই সর্বভারতীয় লেভেলে এই প্রতিযোগিতাগুলো হচ্ছে। मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने आज कहा, ऑर्गेनिक फिश फूड जो पूरी तरीके से स्थानीय सामग्री से बना एक पर्यावरण अनुकूल मछली आहार है, पहले से ही बाजार में उपलब्ध है, जो साबित करती है कि छात्रों का नवाचार कितना व्यावहारिक हो सकता है। এখানেও আমরা কৃত্রিম উপায় মানে অর্গানিক ফিশ ফুড কি করে তৈরি করতে হয়, গতবার আমরা এই প্রজ্ঞা ভবনে আমরা দেখিয়েছি। এই ধরনের আবিষ্কার কিন্তু চলছে এবং এটাকে কিভাবে বাজারজাত করা যায়, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কাছে পৌঁছানো যায়, তার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি। ইন্ডাস্ট্রি এবং অনেক যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা আলোচনা চক্র করব, যাতে করে এই মডেলগুলো, এই টেকনোলজিগুলো ওনারা ব্যবহার করতে পারে। স্যার, এটা কি স্কুল স্তরে হয়? কলেজেও হচ্ছে, বায়োটেক ক্লাবগুলো তো কলেজেও শুরু করে দিয়েছে। ইভেন প্রফেশনাল কলেজগুলো এনআইটির সাথে আমরা কাজ করছি, ইকফাইয়ের সাথে কাজ করছি, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করছি। সো উই আর ট্রাইং, আমরা চেষ্টা করছি। मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने और विस्तार देने पर जोर दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप छात्रों का नवाचार केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में हरित प्रौद्योगिकी और सत नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। त्रिपुरा जैसे साधन सीमित राज्य में विज्ञान आधारित नवाचार को प्रोत्साहित करने से न केवल शिक्षा में सुधार हो सकता है, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।